Asamyukta Hastas are single hand gestures. There are 28 in number. They are taken from Abhinaya Darpana, a book written by Acharya Nandikeshwara. Pataka, Tripataka, Ardhapataka, Kattari Mukaha, Mayurakyo, Ardhachandrasya, Arala, Shukatundakaha, Mushtishya, शिखराकस्य कपित्त कटकामुकः 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 सूची चंद्रकला पद्मकोश सर्पशिरस्तता मृगशीर्ष सिंहमुख लांगूल अलपद्मकः चतुरो भ्रमरश्चैव हंसास्य हंसपक्षकः समदंशो मुकुलश्चैव ताम्रचूड त्रिशूलकः अष्टाविंशतिहस्तानाम् एवं नामादिवैक्रमात्